नमस्कार। आज एडुनेट स्टूडियो को आम स्वागत करवा अभिजित आउ तांकर माँ को। तो अभिजित वर्तमान ओजे काउंसलिंग रे भीमसार बुर्ला रे तार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट होती। तो गंडमुंडा ऑफिस रे तांकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज सरी जाइए। तापर से आसिक पहुँची आम स्टूडियो को। तो सबुठ प्रथम आम अभिनंदन जनइबा जे मैडम आउ अभिजित आपन को कांग्रेचुलेशंस। तो सब प्रथमे स्टार्ट करवा अभिजित रु। तो अभिजित तुम निजर किसी परिचय दियो। मो ना अभिजित प्रियदर्शन, मु नेटिव कटक रु। तो मु भुवनेश्वर एडुनेटर रे प्रिपेयर होतली। तो मोर एथर एमबीबीएस कोर्स रे भीमसार बुर्ला रे सीट अलॉट होइछि। अच्छा, तो तुम तुम सफलतार श्रेय क्या देवा चाहिए अभिजित? सफलता से मो मम्मी को देवी दिन राति मो पई बहुत सहायता करथिले। आ अधिक देवी मो लेट प्रदीप कुमार परडा जे मते ने एनकरेज करथिले, इंस्पायर करथिले कि तू डॉक्टर हो बोली। तो आउ मोर मामू भी जड़े डॉक्टर जी के एससीबी रे अछंती, से तांको ही देखिकी डॉक्टर को इच्छा प्रकाश करथिले। से अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम वर्तमान आपनकर पु राइट ट्रैक रे पहुंची सारी आ ये समय कथा जे 4 वर्ष अधे 5 वर्ष परे सी जने बहुत बढ़िया डॉक्टर के बाहर तो आपन को केमदी लागुछि? बहुत भल लगे, खुशी भी बहुत अच्छी कहना मो पु एत सफलता पाई कोचिंग सेंटर आसिकी तार परिश्रम जो करती 2 मास तक मो 2.5 मास छाड़ी से जो रही जाती जो परिश्रम कर सार मैंने जो सफलता देते आ कोचिंग सेंटर भी बहुत माने ना अच्छा हो पिलारी उन्नति हो समस्त मंगलाकामना हो। तो अभिजित वर्तमान आम टे जानापी चाहबू जे तुम जो प्रिपेरेसन करूल से समय तुम डेली रुटीन केमती कौन था? सर डेली रुटीन आमर ये क्लास 8 स्टार्ट होता। तो मुझे कटक रू जीवासा करी से सकाल 6 रु उठिकी 7 रु बस धर दूसरी प्रिपेयर होगी निजक। तापर 45 मिनट घंटे पाखे क्लास स्टार्ट होता है पहुँचे मतलब से समय लग जाता। तो आमर 8 रु 1 पर्यंत क्लास होता लगातार 3टा क्लास होता। तापर लंच ब्रेक होता मुझे जल्दी खाई आहरी टाइम बाहर कर पढ़ा ट्राए करी बसती सार मैंने समस्ते आवेलेबल था डाउट क्लीयरिंग भी। तो आम से सामने पढ़ी था संध्या 7टा 8टा पर्यंत। तापर ये घर को पलि थाए से सर आज दिन सार जी है रिविजन करता क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस करके सर रिपीट करता। अच्छा, पढ़ा समय रे आमर जो टाइम टू टाइम टेस्ट गुड़ाक हुए बट टेस्ट में तुम केमिति प्रिपेयर करूथुलो? टेस्ट रो महत्व कौन? नीट प्रिपरेशन में टेस्ट बहुत बड़ा थियोरी ठू भी अधिक इंपोर्टेंट टेस्ट बहुत पिला देखी कि थियोरी एत न था तथापि से टेस्ट दे 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 एत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिखते भल मार्क मक रे आसे। तो मुझे ये सब वीक्रे कोचिंग रे टेस्ट मुझे सब अटेंड करने ट्राए करे सब कर आमर वीक्रे सर्ट टेस्ट हुए पार्ट टेस्ट भी हुए तापर लास्ट को जाकि माने 40टा पाखापाखि फुल टेस्ट भी होता। तो से प्रिफर करे जे आमर टीचर मान नोट ही बारंबार से पढ़ी मेमोराइज करा ट्राए करे क्वेश्चन सार जो मैंने करे क्लास रे से कौ टाइप करते केमती सार स्टेप करते कौ करते से हिसाब से सर्ट ट्राए सल्व करा ट्राए करे सर यही। अच्छा, तो जमी सब स्टूडेंट मानकर थाए जिते जड़े स्टूडेंट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करे मनरे गोटे बहुत समय स्ट्रेस आसे, टेंशन आसे, एग्जाम प्रेशर आसे, एग्जाम डर आसे मु 1 ईयर ड्रॉप करुँच वर्तमान जदि मोर नहला कौन हम। तो ए प्रकार डर तुम मन के आसी कि एग्जाम प्रेशर बा स्ट्रेस आ तुम केमिति हैंडल करिछ? एटा तो बहुत थोड़ा आसी सर। सर लास्ट टाइम रे तो सर बीएससी रे थिली। तो मुझे डिसीजन नबार था तो नीट करियर अच्छी ना आउ बीएससी कंप्लीट करियर अच्छी। तो से बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन करी। तो लास्ट मोमेंट रे किसी रिग्रेट न रो लाइफ रे बोली सर मोर भी बहुत इच्छा थी डॉक्टर होगा से सर मु लास्ट को गोटे स्टेप नहीं ना मु नीट ही करी। तो से समय मुझे बीएससी को छाड़ दी लास्ट समय। तो नीट कर से नीट कला समय जो मार्क गुड़ा बहुत डाउन हो जाता से बहुत सेल्फ डाउट होता है तू कर ये कर। तो से समय
ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିକି ହୁଁ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାରେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ ବି ହଉଥିଲା, ତ ହୁଁ। ସାହସ ବି ମିଳୁଥିଲା, ହଁ କରିଦେବୁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି। ତ ତ ସେଇ ଆଚ୍ଛା, ସମୟରେ ମାନେ ବେସିକାଲି ତମେ ମେଡିଟେସନ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ମେଡିଟେସନ, ପ୍ରେୟର୍ସ ଏସବୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ଦୂର ପାଇଁ। କରିବା ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ତମର କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ? ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିଭିଜନ୍ ତାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ତମେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ? ସିଲାବସ୍ ତ ମୋର ସାର୍ କୋଚିଂରେ ସାର୍ ଫେବୃଆରୀରେ ସରିଥିଲା। ମୋର ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୋର ପାଖାପାଖି ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତଥାପି କୋଚିଂ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲି, କାରଣ ଆଗୁଆ କିଛିଟା ସାରି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି। ତ କୋଚିଂ ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କୋଚିଂରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଥିଓରି ଯେତିକି ପଢ଼ିଥିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ନିଟ୍ରେ ଫାଇଦା ଅଛି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଧିକ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାପରେ କୋର୍ସ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ନୋଟ୍କୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ରିଡ୍ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେଇ ୱେରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ କନସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ନିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ କି ଲାଷ୍ଟ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏମିତି ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରୁଥିବି, ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଥିବି, ରିକଲ୍ କରିପାରୁଥିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣ କେମିତି ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ସବ୍ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ରଖିକି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍କୁ ନିଜର ମନରେ ରିକଲ୍ କରିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ସାର୍ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବାହାର ସିଲାବସ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେଉଁଦିନ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ କାହାଣୀ, ସେଦିନ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ। ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ? ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ତମ ମନରେ କ'ଣ ଫିଲିଂସ୍ ଆସିଥିଲା? ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଭୁଲଭାଲ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଫିଜିକ୍ସ ଏତେ ଅଛି, ଲେନ୍ଦି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପେପରରୁ, ତ ମୁଁ କରିପାରିବି ନା କରିପାରିବିନି। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗେ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିକି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଉ କିଛିଟା ଲେନ୍ଦି ରହିଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଫିଜିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆହୁରି କିଛିଟା ଫିଜିକ୍ସ ରହିଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ କିଛି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ କଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ଫିଜିକ୍ସ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ତଥାପି ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଟଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ତ ମୋର ନ ହେବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତଥାପି ସେଇଟା ଅଧିକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ତ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲି, ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ତ ତଥାପି ସାର୍ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ମାର୍କ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ତମ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସହଜ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ବାୟୋଲୋଜି ସାର୍ ମଡରେଟ୍ରୁ ଟପ୍ ଥିଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଫିଜିକ୍ସଟା ବହୁତ ଟପ୍ ପଳେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା, ନିଟ୍ ଲେଭୁଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କେହି ଜଣେ ବି ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଖୁସି ହେଇକି ବାହାରୁଥିବାର, ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଆଚ୍ଛା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ପିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଛି, ସଫଳତା ପାଇସାରିଛି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଭେଲରେ ଅଛ, ତ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତମର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରୁ ତମେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବହୁତ, ଆଉ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବୋଲି, ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ହାତୀ ଭାବିକି ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ହାତୀ ଭାବିକି କ'ଣ ନା, ହାତୀ ତାର ମାନେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଲେ ବି, ମାନେ ଅଧିକ ଯେମିତି ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ କି, ଆଉ କମ୍ ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ୍ ତୁମର ସେଇଠି ହିଁ 3 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ତୁମର ପେପର୍ ଦେବାର ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତ ତୁମର ଏଇ ମକ୍ରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲେ ବି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେବାର ନାହିଁ, ତ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲିବାର ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ତୁମର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ଅଧିକ ମାର୍କ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇକି କମ୍ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କି ଅଧିକ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ କମ୍ ମାର୍କରେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଡେଲି ଲେକ୍ଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲେକ୍ଚର୍
ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାନ୍ତି ତ ତାକୁ ହିଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସାର୍ ମାନେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଲାର୍ଡେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଉ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଯେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତମେ ଦିନେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଏସସି ଲାଇନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ନା ନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଏସସିକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି, ତ ତମେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଥିଲ। ତ एज ए रिपीटर तो तमें जो नीट क्रैक कल कौन एमती स्पेशल पॉइंट जहाँ गोटे रिपीटर पिला साहाଯ୍ୟ करिवो तमें भावुच फ्रेशर पिला अपेक्षा फ्रेशर स्टूडेंट अपेक्षा जने रिपीटर स्टूडेंट को कौन से पॉइंट जहाँ साहाଯ୍য करे? रिपीटर तो थे सर जेहेतु देइथिबो सिलेबस गो थ्रू करथिबो तार सर को पोर्शन रो क्वेश्चन पे आसे से सेगुडा सब जानथिबो तार खाली गोटे असुविधा थियो कि से सर माने कनसाइज करी मन रखी परथिबो आ तो इंप्लीमेंट करथा परथिबो टाइम अनुसार तो सेटा सर टिके एडवांटेज जे ड्रॉपर मन को ताते सबटर बड़ डिसएडवांटेज होची ड्रॉपर मन को तो स्ट्रेस रही जाए फैमिली प्रेशर रही जाए तो सोशल प्रेशर कौन भाबिबे लोक माने कौन भाबिबे मोर एथर होउनी तो से मैंने सेल्फ डाउट बहुत अधिक पड़ते फ्रेशर ठार टॉपर मान आईटा ही डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये टॉपर मान आ फ्रेशर मान तो से एत प्रेशर न थे तथापि से जेहेतु 12 पास कर खुशी हो जाते आम 12 पार कर हाल्का हो जाते तो हाल्का हबार नहीं तो यहाँ थे ही लगी माने लगिकी पढ़ीदे तो तुम सक्सेस हो जल्दी तो से सक्सेस से आउ से जान न कौटू स्टार्ट करेंगे कौ बही फॉलो करेंगे सेटा जाना पड़ता है तो ये ड्रॉपर मैंने जानते आगुरी जो मैंने थरे दे था तो फ्रेशर मैंने से किसी असुविधा हुए माने मैनेज कर पारे टाइम मन को से टाइम मैनेजमेंट ड्रॉपर मान एडवांटेज टी आउ फ्रेशर मैंने ये किसीटा जिनस पछे पड़ जाए तथा कि प्रेशर एत न था तो से जस्ट पास करते 12 तो से गुड़ा हेल्प करते तो मो अनुसार जब भाव अभिजित मु तुमको ए प्रकार स्टूडेंट भाया मन रखुची जी कि समय स्रोत बही जाइनी माने जी निजे डिजायर करिछि ना मु ए प्रकार नुह ए प्रकार हेबार अछि जीवन रे आउ सी निजे चूज करिकि सी बाछिछि जे ना वर्तमान मते ए कैरियर लाइन रे जिबार अछि आको पाइबा पे मते जते जहा कष्ट करबा को पड़ू मु करबी माने ठीक अछि किछि स्टूडेंट अछंती से मैंने ये एग्जाम दिखती कारण 12th पर समस्त एग्जाम दौरान तो मु भी गोटे देवा कथा किंतु तुम से प्रकार नथिलो माने मु जहाँ देखिली जे तुम एमती भाविक एग्जाम दे नथिलो जे समस्त 12th पर एग्जाम दौरान चल आम भी देवा तुम एग्जाम देथिलो कारण तुम गोटे इच्छा थिला गोटे डिजायर थिला नहीं मु चाहूँगी जने डॉक्टर हेबापई तो जदियो तुम किछि दूर बीएससी रे जाइथिलो बीएससी लाइन रे तुमको लागला ना ना मोर कॉलिंग अच्छी जने डॉक्टर हेबापई आउ जीवन रे रिग्रेट न रही जाऊ तो तमे पुणी थरे चेष्टा करथिला पाइथिलो तो से दृष्टि मत लगुच तुम बहुत खुशी थी अन्य मान अपेक्षा जे ये हो जाइनी जीवन रे तमे बाछिच हेबा माने इट इज नॉट बाय चांस इट इज बाय चॉइस तो आई थिंक से अनुसार तुमको भी बहुत खुशी लगुथबा मु भी तुमको से प्रकार जने स्टूडेंट भाबी के मन रखिबी जे यू आर नॉट ए डॉक्टर बाय चांस हो जने डॉक्टर हे गला यू आर ए डॉक्टर बाय चॉइस तमे स्वेच्छाकृत भाव डिजायर कले जे ना मते डॉक्टर ही हेबार अछि से अनुसार मन रखिबी तो ए लाइन रे तमे किछि कहबा पई चाहिबो सेटा ही थिला कारण नले सर पिला माने मोर सांग माने मोर संगे स्टार्ट करथिले किछि अधर छाड़ी गले कारण तांकर आउ पेशेंस रहिलेन कि कोन तांकर भाबिथिले तो अधर छाड़ दिथिले तो मोर हबर थिले मु लागे कि रहितली केबे ना केबे हबर ठाकुर दयारू हो गला इथको तो भगवान आशीर्वाद कले बोली हो गला मैडम आपण ए विषय कोन कहबा पई चाहउछंती गोटे पटे तो पिला तार परिश्रम करछि आ गोटे पटे भगवान आशीर्वाद अच्छी जी मु तो निजे भी भाभी नी जो दिन मत कहीदेला आसिक ना 480 मम्मी ये सी जमा कहला नुचेला
ମୁଁ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ଇଏ କରେ ତେଣୁକରି ତାପରେ କହିଲି ନାଇଁ ହବ ମୋତେ ସୁଷ୍ଟା ମାନେ କହିଲେ ହବ କିଛି ତାକୁ ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରେ ତପନ ସାର୍ କରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ସବୁ ଫୋନ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଯେମିତି କଟକ ବାଟ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଲି ଏତିକି ଆସିଗଲା ତାପରେ ସାର୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କଲେ ଅଭିଜିତର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ କେଉଁ କଲେଜ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ତାର ହେଇଯିବ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ସେ ବି ଟିକେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ମନ ଟିକେ ବୁଝେଇଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିନା ତାପରେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତା ସଫଳତା ତା ଚାବିକାଠି ଆଉ ନା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେ ତାର ପାଇଛି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେ ତାର ପାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଉ ଅଭିଜିତ, ତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ କୁସୁମିତ ହଉ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆଜି ସାକାର କରିପାରିଛ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।